السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Uzur kaže danas Mađarska Ansarula Velike Britanije, međunarodna ženska organizacija, održavaju Ištemu, to počinje danas. Uzur kaže stvarni duh naših okupljanja je da treba biti učinjen napor da odnos sa Allahom i da o odnosu uzajamne ljubavi bude uvećan. Tu su intelektualni programi i nadmetanja, takmičenja. Oni također trebaju biti vođeni sa duhom da treba da naučimo nešto iz ovih stvari i učinimo to tilom svojih života. Neki također programi sportski su tu za ovu svrhu i za ovu svrhu s ciljem da ispuni svoju dužnost prema Allahu i prema drugim ljudima. Potrebno je dobro zdravlje. Inače, niti su godine Ansarula za sport, jer poslije 22-23 godine također žene nisu općenito baš zainteresovane puno za sport. Tako da svrha ovih fizičkih takmičenja i sportskih nadmetanja, svrha toga je da svako posveti pažnju svom fizičkom zdravlju, ne samo učesnici, nego drugi isto tako. Barem sport trebaju raditi neke fizičke vježbe da budu u kondiciji. Stvarna stvar je i svrha ovih okupljanja je da trebamo da budemo u stanju da uvećamo svoje religijske i obrazovne sposobnosti. Nekoliko Ansarula su mi rekli da u hudbi, obraćajući se Ansaru, da ne kažem nekoliko stvari. Godine Ansarula su takve godine, znači preko 40 godina, u kojima razmišljanje osobe je zrelo i snažno i oni lično trebaju da vode računa svojim odgovornostima i trebaju posvetiti pažnju u ispunjavanju svojih dužnosti i odgovornosti, jer njihove godine su zrele. I drugo, ime ovog ogranka Ansarula pokazuje i podsjeća svaku Ahmedi muslimana koji je preko 40 godina, skreće pažnju svakoga na njegove dužnosti i odgovornosti. To treba da bude dobro, da ih podsjeća njihove odgovornosti. Koje su to odgovornosti i dužnosti?
svaki od njih treba da ispuni svoje dužnosti, a kratki sadržaj toga je spomenuto u zavjetu Ansarula. Prva stvar je da svaki član njihov, svaki Ansarullah član i svako ko je član Mađlis Ansarullah treba da nastoji da budu čvrsto utemeljeni na duhu ovog zavjeta i da Allahova pomoć da zasluže Allahovu pomoć i da neophodna je uputa koja je upotpunjena, koju je Allah upotpunjenu poslao i niko ne može svojom samosnagom to postići. Naravno, svaki pojedinac s ciljem da osnuje vrlo čvrstu vezu sa Allahom, posebna je potreba za posebnim naporom. Tako da onda mogu biti djelotvorno članovi ove religije snažno i čvrsto, a ova stvar ne može biti utemeljena bez odnosa sa Allahom dželešanhu. Za ovu svrhu svaki Ahmedi treba da radi naporno i standard Ansarullah treba biti najbolji od sviju. Odnos sa Allahom dželešanuhu ne može biti upotpunjen i ispunjen ukoliko odnos s časnim poslanikom ne bude upotpunjen. O čemu nam je Allah dželešanuhu naredio da treba da prizivamo blagoslov, odnosno salavate na časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, tako da je ovo vrlo važna stvar. I onda, nakon što dođemo u zavjet običnog Mesija alejhi selama, treba da ispunimo svoje dužnosti. Kad ove odgovornosti budu ispunjene, samo onda ćemo biti čvrsto i istinski utemeljeni u Ahmedijatu. U ovo doba, Allah dželešanuhu je radi usavršavanja religije Islama. On je poslao obećanog Mesiju alejhi selama ovdje i propagiranje Islama, to je bila svrha. I čvrsto utemeljenje u Islamu može biti osnovan samo kada je propagiranje Islama ili propovlačenje poruke Islamu budemo uzeli u cijelosti učešće u tome i da se pokažemo da smo zaista Ansaro, da smo zaista zreli članovi i da ispunjavamo svoje dužnosti i odgovornosti. I onda još jedna stvar je spomenuta u zavjetu Ansarula koja je tamo spomenuta, da s ciljem da ispunimo svoje dužnosti i da podnesemo svoje dužnosti. Kad to tvrdimo, onda će oni imati svoju učvršćenu vežu sa Allahom i sa Ahmedijatom. Kako ovo može biti obavljeno? Ovaj napor može biti učinjen kad članovi Ansarullah u svim poslovima hilafeta i svim programima, s čim da to unapređuju i unaprijede ove stvari kad postanu pomagači u tom poslu. Ovo može biti obavljeno samo onda kad svi Ansar posvete punu pažnju i da čuju ono što halifa kaže. I za ovu svrhu Allah dželešanuhu je u ovo doba nam dao blagoslov MTA i mogu svako slušati iz daleka i u dalekim zemljama i zato svaki pojedinac treba da sebe poveže sa MTA. Slično tome vaše generacije također treba da povežete i njih sa MTA, vašu djecu, zato što je ovo dio zavjeta da ćete svoju djecu učiniti da budu vezani sa hilafetom i djeca vaša moraju biti povezana sa institutom hilafeta na ovaj način, osim što budu radili još i druge stvari obavljali. Dakle, generacije za generacijama ova serija odanosti treba da se nastavi i nikada se ne završi. Tako da služenje islamu i propagiranje islama da se to nastavi cijelo vrijeme za ovih. Jer ovaj zadatak propagiranja islama poslije obećanog Mesija alejhi selama u skladu sa njegovim vlastitim proglasom je kroz drugu manifestaciju, to je hilafet, odnosno instituciji hilafet Ahmedije. Za ovu svrhu, kad se mi zavjetujemo da ćemo dati svaku žrtvu, treba da također zapamtite da pazite na to. Allah dželešanuhu
da Allah dželešanu sposobi sve članove Ansar da ispuni svoje dužnosti. Slično tome, kao što sam rekao, da Ležna imala ženska organizacija također održava svoju ištemu danas. Također Ležna imala imaju svoj zavjet i oni uvijek trebaju to da imaju ispred sebe. Veliki je Allahov blagoslov da je on svojom milošću, da Ležna imala većina njihovih članova Allahovom milošću su dobro utemeljeni u religiju, imaju potpunu odanost i njihove načelne osnove su vrlo snažne. Međutim, svaki član Leđne, svaka Ahmedi žena, gospođa ili djevojka moraju također svoju praktično stanje dovesti u isto stanje, u isti položaj koji je u skladu sa naredbom Allahovom i naredbom njegovog poslanika. Kao što sam rekao, Ležna imala ima svoj vlastiti zavjet i u svojim programima i okupljanjima oni ponavljaju ovaj zavjet na svojim skupovima da radi svoje religije mi ćemo biti spremni na svaku vrstu žrtve. Tako da prva žrtva koju religija traži je da sve svjetovne želje moramo ostaviti iza i da praktično stanje treba biti oblikovano u skladu sa zahtjevima religije. Ahmedi žene moraju utemeljiti visoki standard istinoljubivosti, onda sve naredbe koje se odnose na žene treba da moraju postupati u skladu sa svim tim naredbama i žene moraju zaštititi svoju čestitost i dostojanstvo kakve god su, kada god je naredba Allah dao. Među tim naredbama je vrlo važna naredba pokrivanja. Ako postoji slabost kod žena, onda one praktično ne ispunjavaju svoj zavjet koji se zavjetuju, koji se obećavaju. Niti pritisak zajednice, niti svjetovne želje ne smiju da zaustave nijednu Ahmedi ženu da ne ispunjava naredbe religije i zahtjeve religije. Zapravo svaka Ahmedi žena mora paziti na svoje praktično stanje i to mora biti oblikovano i promijenjeno i žene moraju živjeti u skladu sa učenjem Allaha i njegovog poslanika. I onda jedan zavjet je da budemo utemeljeni na istinoljubivosti. Radi toga svaka žena treba da gleda na svoj položaj, jer da li se uistinu držimo ovih uvjeta svog zavjeta ili ne. Slično tome u pogledu obuke djece, njihovog obrazovanja i odgoja. Ovo također treba biti djelotvorno i pozitivno ispunjeno. Zapravo, jesu sva djeca vezana sa religijom ili ne? Najveća dužnost za odgoj djece je na majci. Zato majke trebaju da ulože svoje predane napore. Ako sve žene budu ispunjavale svoju dužnost, kao što je Hazret Muslima rekao je, ako je 50% žena takve, onda su oni garancija za dobro, da će naše generacije biti dobro i na ispravnom. Inače postati takve da će uljepšati religiju i njihov odnos sa Allahom će biti čvrsto utemeljen. Slično tome među njihovim potomcima i među njihovom djecom u pogledu nacije i radi zemlje, element žrtvovanja će biti stvoren, a to je dužnost majke i to je dio njihovog zavjeta. Njihovi umovi i misli potpuno moraju biti takvi da su spremni da ispune ove zahtjeve i da znaju da poznati između dobrog i lošeg. Ovo je dužnost majke. Za razvoj zemlje one trebaju da igraju svoju ulogu i podsjećanje na ove dužnosti je dužnost žena i da učine da njihova djeca budu vezana sa hilafetom i da učine sve što mogu i kao što je dužnost majke, to je također dužnost oca, također dužnost majke. Ovo je vrlo važna dužnost i svaka majka treba da ovo razumije, da ih Allah dželešanu sposobi da razumiju ovu svoju dužnost. Slično tome, Nasiratul Ahmedija također održava svoju ištemu. Nasirat također ima zavjet, on također treba da ispuni svoj zavjet
Njima je 14-15 godina, to su godine već zrelosti i ovo su godine kada oni općenito dobro razumiju. I ovo je zadnja godina njihova u Nasiratu, u toj organizaciji do 14. Oni poslije toga postaju članovi Leđne. I u to vrijeme oni imaju jako puno vlastitih želja. Ako oni budu gledali na svjetovne stvari, onda svjetovne ambicije i želje ponekad prevladavaju nad religijskim zahtjevima. Zbog toga svaka Ahmedi žena treba da bude najviše moguće pažljiva i treba da stalno ponavljaju svoj zavjet, tako da svaka Ahmedi djevojka umjesto da slijedi svjetovne želje, umjesto toga da s ciljem radi naporno i nastoji u cijelosti da postigne i ostvari ove religijske zahtjeve, a ovo je dio zavjeta na Nasirata. Ova je stvar spomenuta da radi religije, radi služenja naciji trebamo biti spremni i da uvijek treba da govorimo istinu i za hilafet Ahmedija da budemo spremni na svaku žrtvu. Tako da ako ovaj zavjet, ako oni učine dijelom svog života, sve djevojke, ako učine to dijelom svog života, ne samo da će očuvati svoje živote, nego isto tako će buduće generacije, život ove djece će također biti sačuvan i on će biti vezan sa hilafetom da ih Allah također osposobi da tako učini. Sve ove išteme koje se događaju, da ih Allah sve blagoslovi. Pozivajući se na ištemu, osim ovih stvari koje sam već spomenuo, Huzur kaže, želim da spomenem jednu vrlo dragu osobu koja nas je nedavno napustila prije nekoliko sedmica kao rezultat nesretnog događaja. Jedan naš dragi osoba je napustio nas prije nekoliko dana iz Džamije Ahmedija, vrlo drag student iz Džamije Ahmedija koji je skoro završio svoje obrazovanje u Džamiji Ahmedija. Poslije neke bolesti također nas je napustio i na lillahi wa inna ilaihi rađiun. Dječak, mladić je Nazir Asan. On zbog bolesti nije polagao ispite zadnje godine studija. Međutim, način života kako je ovaj mladić živio, da li on se kvalificira za misionara ili završio ispit ili ne. Međutim, Allah dželešanhu je stvorio takvu ljubav u njegovom srcu kako da se služi religiji i kako da pazi na svoje moralno stanje i da ga oblikuje u skladu sa naredbama i željama Allaha dželešanu i da postupa u skladu s tim. Svako ko dođe na ovaj svijet mora jednog dana napustiti ovaj svijet, jednog ili drugog dana. Međutim, vrlo su sretni oni koji troše svoj život, koji nastoje da potroše svoj život i oblikuju ga u skladu sa učenjem Allaha dželešanhu. Ovaj dragi mladi čovjek, student Džamije Ahmedija, njegovi prijatelji i učitelji su meni pisali, kaže, i ovo nisu ceremonijalne stvari koje oni pišu, da je neko umro i da neko piše o tome. Ja lično znam, Huzur kaže, ja lično znam da u njegovoj predanosti i posvećenosti on je bio dobar primjer postupaka u praksi, da Allah i dalje uveća njegov položaj. Aziz, on je bio jedini sin, ima dvije sestre, roditelji, pogotovo majka, pokazala je veličanstven primjer strpljenja i spremnosti da prihvati Allahovu volju. Ona je pokazala primjer toga da Allah dželešanhu je nagradi i nagradi roditelja obadvoje za strpljenje. Idemo obodvoma, Allah podari utjehu i mir. Hazret Mesih Maud alejhi selam je na jednom mjestu spomenuo i rekao, zapamtite da kad rana od ovog gubitka nema veće rane, ali nema ništa
ništa što će vam dati veću utjehu od pokoravanja Allahu i upućivanja dova Allahu. Dakle, ovaj mladi čovjek je bio savjetovao svoju porucu da budu strpljivi. On je napustio svijet i sigurno oni imaju bol i ranjeni su i majka i otac i sestre. Oni to snažno osjećaju svi. Međutim, ovaj bol i patnja njihova, preokrenuti to u dove i moliti Allaha za visoki položaj onoga koji je otišao, to može postati izvor utjehe ljudima, da Allah dželešanu podari utjehu svim ucveljenim porodicama. Ja ću spomenuti nekoliko stvari o ovom mladiću. Ovaj mladić je imao rak i skoro je bio izliječen kao rezultat liječenja. Međutim, onda ima upalu pluća i doktori su dali dijagnozu i on je umro zbog toga. Inna lillahi ve inna ilaihi rađiun. Njegov djed je bio ashab, pradjed bio ashab obećanog Mesija alejhi selama i Munever alejhi sahib. Njegov djed Hadži Mesur sahib. Obojica su bili od derviša u Kadijanu. On je bio student džamije Ahmedija, kao što sam rekao. On je bio član oporuke, programa oporuke. I ovaj mladić je bio musi, znači član oporuke programa. Njegova majka kaže, ja ću spomenuti nekoliko stvari. Neke stvari su spomenute u detalje i ove neke emotivne stvari koje možda je teško spomenuti, ali u svakom slučaju ću nastojati da spomenem neke stvari. On kaže da je on bio osoba koji je bio dobar savjetnik i čuvao je tajne, znao je da čuva tajne i skupa sa odnosom kao između sina i majke. Kaže, mi smo se jako dobro razumjeli. I on je znao kako da zadovolji majku i znao je šta njegova majka ne voli. Većinu vremena on je govorio o hilafetu i halifit vremena i o džematu i više od svega drugog volio je govorčarskom poslaniku, njegovim ashabima, Aščike Sadik, istinski zaljubljenik Mesija alejhi selama, i on je mnogo govorio na ove teme. I to je bilo njegov najdraža tema da govori. Svjetovne stvari dođu između, međutim poslije toga on bi rekao, hajde da to ostavimo, kakvu vezu mi imamo s ovim stvarima. I njegova želja je bila da ove godine dođe na dželsu. Međutim, uvidio je da bi to bilo vrlo teško za njega, tako da je sve slušao preko MTA i rekao je svim članove porodice, rekao, idite vi svi na dželsu, a ja ću uspjeti da ostanem sami. Poslao je članove svoje porodice da dođu i prisustvuju na dželsi. Uprkos svoje bolesti, on je rekao, molim vas, idite vi na dželsu. I sve je uspio sam. Ostao je sam, uspio nekako sam. I rekao, u toku ove bolesti, on je postao još nježniji. I nije nikakve imao nekog lošeg ili ljutnje ili nešto u svojim navikama. Ova bolest je takva on je rekao Amir Sabu Škotski da ima neki džematski poslove i rekao, daj mi neki posao džematski. Počeo je neka pisma da šalje vijesti. Bio je vezan sa ljudima koji su radili u ovom polju i govori im kako da obave svoje dužnosti. Slično tome, Nasirat, bile su neke diplome za Nasirat. Oni to također ili uređivali ili dijelaju. Također čitao knjiga obećanog Mesija alejhi selama i kaže da je 12. septembra kad je imao drugi napad, njegova majka kaže, pozvao me i traži da sjedim pored njega i počeo je govoriti i rekao, počeo da broji blagoslove, koliko blagoslova Allahovi, na svu naprosto počeo nabrajati
I onda je više broja Allahovih blagoslova i rekao je, blagoslova Allahovih je toliko da ih ne možemo izbrojati. Na to je majka rekao, ja želim da ti kažemo blagoslovi Allahovi. Uvijek treba da ih pamtimo i cijelo vrijeme da budemo zahvalni Allahu. U to vrijeme ja nisam razumjela šta on govori, međutim u svakom slučaju on je pripremao svoju majku mentalno za ovu situaciju, za svoju smrt. Ona kaže gesti Tabšira kad su došli u Škotku i Burhan Sahib koji je bio na dužnosti, on se je sreo sa Manzari, bio je vrlo zadovoljan da je njegovo zdravlje dobro. I ona kaže, ja sam rekla mu Rabi Sahibu da je Nazir vrlo naklonjen da radi džematski posao i uvijek planira, radit ću kad bude mu Rabi, radit ću ovo i uvijek je planirao. Kad je 2015. kad mu je data dijagnoza da ima rak, on je rekao, recite mojoj majci vrlo pažljivo, jer ja ne mogu da je vidim kako plače. U bolnici dove i ezan i hudba petkom na MT, on je sve to redovno pratio i gledao i programe koji su na liniji, programe i slike i razgovarao sa svojim kolegama i sa učiteljima. I prenosio je poruku doktorima i učiteljima i do zadnjeg momenta on je to aktivno radio. Doktorima, pozivajući se na konferenciju, mirovnu konferenciju na Dželsu, on je prenosio njima poruku i propovijedao ovim ljudima. Ovdje, poslije Dželse, kad je bio skup Umra i Morabi su bili ovdje, i njegovi kolege školski su prisustvovali. Jedan od njih je prenio skup da je tražio od svog kolege da prenese mu što je bilo na skupu, pošto lično nije mogao da dođe, tražio da mu prenesu šta je sve bilo. Imao je veliku ljubav prema hilafetu. Kad je saznao o smrti Aziz Umra, majka kaže, prvi put sam ga vidjela kako plače. I prvo ona se jako brinula i zbog njega jer je on bio zabrinut. I ona se brinula kako je bila iznenada smrt i vidjela je da je to za njen sin da je bio vrlo, vrlo povrijeđen i ranjen, zbog toga bilo mu jako teško, bio je tužan. Ona kaže, mi smo zadovoljni sa Allahom Đelešanuhu. Allah Đelešanuhu zna šta je dobro. Njegov posao je da određuje, a naše je da se pokorimo. Mazar je otišao, ali on nam je dao osjećaj popravljanja reforme. 13. septembra on je imao napad kašlja i ona kaže, ja sam mu rekla da legne u krevet. Imao je visoku temperaturu i zovnuli smo doktora. On je na putu rekao, vi idite, obilježite Bajram, nema potrebe da idete sa mnom u bolnicu, ja ću, ako Bog da, se vratiti uskoro. I ona kaže, kad sam otišla tamo, onda i on kaže, ja ću preko telefona slušati hudbu. Dakle, čak i u ovoj bolesti on je pamtio sve ove stvari.
On je umro ujutro. Sestra kaže kako on imao lijep glas. I podesila je sat zapravo budilnik na telefonu da je probudi za sabah namaz fadžr. I u svom zadnjem dahu odjednom je on, čuli smo ezan u njegov glas, učio ezan preko telefona, valjda snimljeno. Ovo je bila Allahova odredba. Jako je mnogo stvari koji su oni napisali, Huzur kaže ovom mladiću. Kad je saznao da ima rak, on je rekao, ja mogu sve podnijeti, ali ne mogu vidjeti da moja majka plače, zato ju vrlo pažljivo recite, saopštite ju. Oni su onda njega liječili, njegova sestra, Bonerov, oni su valjda našli njemu i djevojku, međutim Allahova odredba je bila da on umre prije toga. Kad je bio liječen radi raka, on je propovijedao, prenosio je poruku doktorima. Ovaj mladić uvijek ovisio o Allahu, oslanjao se na Allaha i nije se brinuo ni o čemu. I govorio da Allah dželešanohu neće dozvoliti da bude izgubljen. Allah ga je uzeo iz ovog života i mi vjerujemo da će on biti, da će mu Allah dati položaj lijep na drugom svijetu. Doktor, čini mi se, neki je rekao, poslije dijagnoze raka ja sam otišao u Škotsku i on je imao veliko povjerenje u Allaha i majka kaže, on je uvijek bio takav da uvijek je spominjao i sjećao se Allahovih blagoslova. Hafiz Sahib u Glasgowu Karema Nasir Sahiba kaže, ja sam iz Sri Lanke i majka ovog mladića su moji bliski prijatelji. Kad je on dobio dijagnozu da ima rak, mi smo saznali o ovoj familiji više i išli smo da se raspitujemo o njegovom zdravlju. On je o svemu govorio sa velikim strpljenjem. Onda se oporavio i to je bilo u redu. Tako u Glasgowu bila hodanje za dobrotvorne svrhe i on je uzeo učešće u tome. I on je rekao, to je bilo lahko, ja sam to mogao lahko obaviti. Iako je prošao kroz dugo liječenje, jer ova terapija, ovo liječenje učini osobu slabom. Rabi Sahib kaže, on je bio vrlo naklonjen učenju časnog Kur'ana i vrlo melodičnim, lijepim glasom je učio Kur'an. I prije dolaska u školu džamija, nacionalnom talimu Kur'ana, s ciljem da to pridruži, došao je sa svojom porodicom i dolazio je iz Glasgowa da prisustvuje ovim časovima. On kaže, bile su neka pitanja zbog toga, uprkos tome što je studirao u džamiji, on je mora ići u Glasgow svake 2 sedmice. Ja sam mu jednom rekao, mora da ti je to vrlo teško. On je rekao,
ove male teškoće ne predstavljaju veliku stvar u plemenitim velikim svrhama i ciljevima. Vasim Sahib kaže, još jedan učitelj u džamiji kaže, Mazar Asim je bio pun hrabrosti i čvrstine i ustrajnosti, strpljenja. Imao je čvrstu odlučnost i ispunjavao je svoje dužnosti sa velikim osjećajem dužnosti i u stvarima, nekim pitanjima bio je vrlo dobar i učestvovao u menadžmentu for dugo vremena. I kad bi mu neki zadatak bio dat, kad bi ga pitali jesi li u stanju da to uradiš, kad bi učitelj pitao i učitelj bi napravio komentar, kaže nakon što mi smo tebi dali ovaj zadatak, on bi bio tako predano zauzet u obavljanju tog zadatka da mi nismo imali ništa više, ne morali da se brinemo o tome. U svojom njegovu predanost radu može se vidjeti iz ovih primjera. Prije nekoliko godina oni su došli radi sporta i njegova dužnost je bila u odjeljenju gostoprimstva i mnogi gosti su došli zadnjeg dana i bio je aranžman za ručak i u toku tog vremena on je cijelu noć ostao i uzeo učešće u ovim svim aranžmanima i ni minute nije uzeo odmora. I narednog dana je bio vrlo zadovoljan da obavlja svoje dužnosti, i nakon što je završen ovaj program, on je napisao vrlo opsežan izvještaj koji je zabilježen u upravi i kroz ovaj izvještaj je velika pomoć za ovakve aranžmane. Hafiz Sab kaže da kad sam govorio sa ovim mladim čovjekom, on je rekao ja ću se uskoro oporaviti kao misionar, ja želim da služim kao misionar. I rekao ja sam sada pod liječenjem, međutim ja sam kontaktirao lokalni džemat, ja treba da počnem neki rad. U jednoj prilici je rekao u Glazgovu 5 kilometara je šetnja u dobrotvorne sfere, kao što sam spomenuo, uzeo učešće u tome. Malik Akram Sab je bio tamo misionar, on je napisao da Mazar Hasan, kad je ova porodica došla iz Dubaja u Glasgow, ja sam bio misionar u Glasgowu u to vrijeme, i kad je ova porodica došla, isto bila je neki program u džamiji i porodica je tome prisustvovala i mi smo vidjeli da Mazar Hasan nakon salama došao je pravo u kuhinju i počeo da radi sa timom u kuhinji sa punom predanošću. I kad je bio u primjenu džamije, on je svaki dan služio džematu predano. Bio je tih tip, ali vrlo čist, vrlo disciplinovan i nije gubio svoje vrijeme. Uvijek je kako treba trošio svoje vrijeme. Kao misionar on je bio vrlo blizak meni. Huzur kaže, ja sam vidio izbliza. On je bio čovjek dobrog morala, vrlo inteligentan i vrlo blago govora i pokazivao je poštovanje prema svakom mladom čovjeku. Njegova želja u srcu je bila da nakon što završi svoje obrazovanje u džamiji da postane misionar i da služi religiji. Kad je bio primljen u džamiji, bio je jako sretan, kao da je bio u stanju da osvoji cijeli svijet. Vrlo je bio predan u životu Ahmedijata. Šerif iz Glazgova piše, on je bio prvo predsjednik Hudam Ahmedija i prvih dana o aktivnostima i u prilikom išteme i u svim obrazovnim i sportskim nadmetanjima on je uzeo aktivno učešće ovaj mladić. Jer su oni živjeli na mjestu gdje su ove stvari bile daleko, tako da smo mi morali otići prije nekoliko dana da pripremimo cijelu stvar. Tako da ovaj umrli mladić je bio u društvu s nama, pridruživao nam se i jedan put on je bio vrlo odlučna i srčana osoba. Jednom kaže u prilikom išteme on je uzeo učešće u davanju govora, održavanju govora i tema je bila, zato što je to bilo teško nadmetanje, ali nije imao nikakve pripreme za to.
Međutim, oni ipak uzeo učešće u tome. I hudam su počeli da se smiju kad su slušali govor, međutim, on je održao svoj govor i nije ga bilo briga ni za što. I onda je rekao da se ja osjećam postiđen poslije toga, to ne bi bilo dobro za mene. Onda je rekao, mi treba da budemo vrlo ozbiljni kad je nadmetanje ovo i ne treba vodimo brigu da li se ljudi smiju ili ne. Za mene je stvar najvažnija da ja treba da nastavim govor najbolje kako mogu. Jedan murabi iz Silsila koji je u džami, Abdurrahman sahib, on kaže, ja sam mnogo vremena potrošio s ovim mladićem i poslije džamije mi smo bili povezani i rekao je, u toku bolesti on je meni poslao poruku i rekao je, ja prolazim kroz ovu bolest, Allah me je jako blagoslovio i treba da budem izuzetno zahvalan Allahu dželešanhu. I meni nije teško da prolazim kroz ovo. I jedna poruka kaže, mene ne brini moja bolest, međutim ja pogledam na svoj cilj i gledam kako najbolje mogu da služim džematu. I još jedan misionar, Šejh Samar Sahib, koji je postao misionar, kaže, ovaj mladić se bio uvijek nasmijan. I jednostavno ljude osvježavao i nasmijavao. I svako je osjećao kao da je njegov prijatelj. I niko nije shvatao da je drugačiji u njegovim očima. Smo svi bili njegovi drugovi dobri. I nije imao nikakve svađe ni s kim. Bio je širokog srca, velikog srca. I u bolnici je bilo poznato da je ovo musliman koji svakome prenosi poruku i propovjeda, ali nikoga nije povrijedio i nije govorio loše o ljudima i pomagao je drugim ljudima koliko god je mogao. I vodio je brigu o malim stvarima i uvijek je prema svakom postupao s ljubavi i naklonošću. Njegov kolega iz razreda je rekao, on je bio tako dobra osoba, mi smo nekoliko godina proveli zajedno, on je bio čovjek velikih vrlina, koji su vrlo rijetke. Bio vrlo gostoprimljiv, skroman, ponizan, dobar primjer, uvijek je dobro mislio o drugim ljudima. Imao je dobre namjere. Od prve godine on se isticao u tome. Bio je vrlo tačan, sve je radio tačno na vrijeme, da ih probudi na vrijeme i u čišćenju sobe i da skrene pažnju na to, da ukloni neka nerazumijevanja. On je pomagao ljudima da razumiju situaciju. Tako nekad su druga djeca mu se rugala, on rekao, ja uživam u tom. Nakon neki ljudi naprave grešku i onda poslije mi se izvinjavaju i plaču. On je bio osoba vrlo mehkog srca. I rekao je, kad sam se razbolio, ovaj mladić kaže, i nisam se osjećao dobro, ležao sam, bio je odmor i on je donosio meni doručak u krevetu i u toku bolesti, donosio mi toplu vodu. I šta god mi se dogodilo, on je to spominjao. I ukratko, on je bio vrlo vesela osoba, predan, ponizna osoba, pobožan, religijski čovjek. I sve ove riječi se mogu upotrijebiti s pravom za njega, on je bio takva osoba. On je imao odliku da šta god želi za sebe, isto želi za svoje prijatelje. I šta god bi donio za sebe, donosio bi za svoje prijatelje. Vodio je vrlo jednostavan život i nikada nije trošio previše, što se često može vidjeti kod mladih ljudi. Bio je vrlo pažljivo o čistoći
Bio je redovan u namazu i u tahadžud namazu, noćnom namazu. Njegovi kolege kažu, on bi nas budio u svojoj sobi, imao seđadu i kaže, mnogo puta sam vidio da u noć ustaje i klanja na vafl namaze. I redovno je sedmično postio i davao svoje doprinose. I bio je potpuno disciplinovan u svemu. On je koristio vrlo dobro svoje vrijeme. I osim redovnog učenja u džematu, on je učio Kur'an, časni Kur'an i čitao je knjige džemata. I kakvo god da je vrijeme bilo, on je išao radi vježbi, čitao je novine. Možda barem nekoliko minuta i možda nekoliko minuta uglavnom prije odlaska u krevet pisao je svoj dnevnik. To su bile njegove odlike. I uzeo je bilješke sa džume i hudbi i diskutovao bi o tome sa svojim prijateljima. On je rekao da ovaj mladić bio potpuno predan hilafat Ahmedija i nije mogao tolerisati ništa ko bi neko rekao protiv toga. Uvijek je pozitivno odgovarao na sve molbe, na sve one apele za potrebe džemata i poticao i druge ljude da daju također doprinos. I govorio je, ja sam spreman da dadim svoj život za hilafet. Vrlo često je to govorio. Ovo nisu samo riječi, nego osjećanja da je on potpuno bio odlučan da uradi ono sve što je kako je govorio. Kad je dobio dijagnozu da ima kancer, on je nas tješio i savjetovao da treba da se pokorimo Allahu i da vjerujemo Allahu i da potpunosti se oslanjamo Allahu. On je to uzeo kao Allahovu volju i nije što mnogo govorio o tome drugim ljudima. Jedan prijatelj, Šadžil misionar, kaže, on je bio čovjek dobrog karaktera, on je bio čovjek dobrih vrlina i brinuo se o drugim ljudima, imao je potpuno shvatanje o dostojanstvu o Allahu i bio je spreman da sve žrtvuje radi džemata i imao je veliku ljubav vezan sa hilafetom. Nikada nikoga nije povrijedio, uvijek imao osmijeh na licu. I ako bi ga nekomu rukao, on ne bi bio ljut, ne bi bio uzbuđen. Nikada nije utrošio vrijeme u besposlenom govoru i nikada ga nismo vidjeli da koristi loš jezik o bilo kome. Cijelo vrijeme on je obavljao sve stvari vrlo predano, sa predanošću i tačnošću i pomagao je svima. Kod njega nije bilo nikakve lijenosti. Imao je veliku ljubav prema džamiji i njegova volja je bila snažna. I uprkos teškoća on nije bio bezhrabren i do zadnjeg momenta on je tolerisao svoju bolest i pomiren sa Allahovom voljom. On kaže, on nikada nije se smijavao ljudima i zaustavljao ljudima. To su vrlo dobre odlike koje se mogu naći kod misionara. Njegovi prijatelji kažu da je on bio dobar misionar od početka samog. On je slijedio stope bogobojaznosti i također brinuo o sitnim stvarima. Vodio brigu. I kaže, ako je moj budilnik glasan, ja ne koristim to. Ako drugi ljudi spavaju, ja ga ne upalim. Nije bilo nikakve izvještačenosti kod njega ili pokazivanja. Ono što on govori bilo isto ono što on radi. On je slijedio naredbe časnog Kur'ana. Imao je dobre prijatelje. I on je pripremao bilješke iz prijevoda časnog Kur'ana. Pravio bilješke. Student u džamiji Afra koji je postao misionar, kad je on bio primljen, on je došao iz Pakistana i onda je neko vrijeme studirao u Pakistanu, onda su njegovi roditelji došli i on je došao. Kad su oni došli i on je došao, kad se vratio,
krevet i imaju krevet i jastuk. I on kaže, ja sam mu donio jer vi niste donijeli. Niste vi donijeli sa sobom. Izvinjavam se, nisam u cijelosti ovo shvatila. O nekom drugom mladiću ili ovom se radi. Njegove kolege školske kažu prije 3 mjeseca kad smo mi pitali za njegovo zdravlje i otišli smo tamo. Oni su za nas aranžirali hranu da jedemo i tražili su da barem nešto malo pojedemo. U svakom slučaju, ovaj mladić je bio vrlo ljubazan i onaj koji je zaista razumio u cijelosti duh predanosti. Iako je umro sa 26 godina, nije imao dovoljno vremena, međutim uprkos tome, gdje god bi se našao, on bi prenosio poruku ljudima i prenosio otvoreno poruke ljudima o islamu. I u zadnjim danima napisao je nešto ispred svog kreveta, tako da svi doktori mogu to da pročitaju. 2-3 puta, kad god sam razgovarao s njim na telefon, on je imao veliki duh i odgovarao je. Jedan put njegova majka kaže da u ustima zbog tretmana, u ustima su mu bila određeni otok, imao je. I ja sam mu rekla, odmori se malo. Međutim, on je rekao, ovo stanje ne utiče na mene i Allah dželešanhu ga izliječio iz ove bolesti. On je bio vrlo odan i vjeran i onaj koji je shvatio svrhu svog života. On je bio vrlo drag mladić, da Allah nastavi da uzdiže njegov položaj. Mi smo ga uvijek vidjeli da je on zadovoljan sa Allahovom voljom, da mu Allah dželešanhu dadne položaj među svojim miljenicima. I da Allah nama dadne hiljade takvih kao on, čiji detalji mogu biti opisani ovako kao detalji ovog mladića. Za njegove roditelje, kao što sam rekao, oni treba da moli Allaha da Allah uveća njegov položaj i da Allah njima dadne čvrstoću i strpljenje. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. अभी नमाज जुमा के बाद मैं इनका नमाज जनाजा भी पढ़ाऊँगा, हाजिर है। मैं नीचे जाऊंगा, अब आप यहीं सफ़े दुरुस्त रखें कर लें। इबादल्लाह रहमकुमुल्लाह इन्नल्लाह यामुरु बिल अदलि वल इहसानि व इताइ ज़िल क़ुर्बा व यन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़य يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.